Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un œil. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et présente aujourd'hui le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala. Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Kola zali malamu mingi. Bwana ni mwema. Na nimesamiki nzamba za ilongo na biso. Niko nahakikishwa Mungu yuko pamoja na sisi. Tango beta kabikelekele wana iba obetela yango Jésus ngate. Soko napika mayo yako ile njoo mpiyana Jésus. Waka huko na msifu njoo Yesu. Ndako ezalaka kwe kumisa yende mingi. Nyumba iko juu mtukuze njoo yeye mingi sana. Tombola ndeye. Imuinue tu yeye. Biso toza baboyi ya pamba. Si tuko tu wafanya kazi ya bure. Tozongisaka lokume pana ipasika zali zambe na nguya. Tunakuwa narudisha shukrani kwake yeye Mungu wa nguvu. Tango Thomas mupenda kotangela biso toujours écriture Mutume ya Jérémie 31 verset 27 na 28. Natusomea Yeremia 13:1 na totelemi pona kolanda itangi na 28 tutasimama tufate usomi. Après totanga aussi Amos 9. Na tutasoma tena Amos sura yake ya 9. Tozalaki wana fasi yenye tulikuwa. Voici les jours viennent. Ole siku imefika, dit l'Éternel. Anasema Bwana, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Kwenye tapanda nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda d'une semence d'homme, mbegu ya watu, et d'une semence de bêtes, na mbegu ya nyama. Et comme j'ai veillé sur eux, namuna nilikesha kwa ajili yao, pour arracher, kwa ajili ya kungoa, abattre, kuvunja, détruire, kuharibu, ruiner et faire du mal, na kumaliza kutenda mabaya. Ainsi je veillerai sur eux, ndivyo nitakesha kwa ajili yao, pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Juu ya kujenga na juu ya kupanda, anasema Bwana. Amos 9 à partir du verset 13 et na 15. Autant à verset 13. Après autant du verset 14, première alinéa, on verra les bossons. Auquel na 15 aussi autant. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra près le moissonneur, et celui qui fout les raisins, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes. Et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël.
Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Watajenga miji iliyoharibika na wataikaa. 15. Je les planterai dans leur pays. Nitawapanda ndani ya nchi yao. Et ils ne seront plus arrachés du pays. Hawataondoshwa ndani ya nchi que je leur ai donné. enye niliwapatishia. Dit l'Éternel ton Dieu. Anasema Bwana Mungu wako. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture. Bwana aongeze baraka ndani ya usomi. Nazon dit, il semble que par la grâce de Dieu, Niko nahakikishwa kwa neema ya Mungu. était ni apôtre le bel Zacharie 14. Sehemu ya maneno tulisemea kwa ajili ya Zakaria sura 14. Le londe tukotia moi point virgule na yango. Leo ndio tutatia nukta na mkato kwa ajili yake. Tokende na point moko na bokedi makasi. Tutaenda nukta kwa nukta na kuangalia nguvu sana. Parce que souci na biso ezali Amu yetu iko yo comprendre. wewe utambue. Nazana ba question pe ande comme ça posaki Niko na maulizo ya ndugu mmoja aliuliza sur Malaki 4. kwa ajili ya Malakia sura ya 4. Tokolekana pe na nzela wana. Tutapitia vile ile njia Po e facilité yo mona mariage na yango na ba Amos juu ikusaidie uone ndoa yao na ba Amos et na ba Jérémie na ba Yeremia na point nyonso. ndani ya nukta yote. Mais d'abord nalingi nalobela un peu sur ndenge musala quand même ezalaka ndenge foyeba. Nataka kusemea kwa namna kazi na kwake nafaa ujue. Pour comprendre le culte, il faut regarder Israël. Juu ya kutambua ibada inafaa uangalie Israeli. Romains 9, Waroma sura ya 9 et le dit à partir du verset 3 à verset 5, inasema kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5, c'est à Israël que Dieu a donné le culte, ni kwa Israeli ndio Mungu aliwapatia ibada, les promesses, ahadi les patriarches. na ubaba. Lolenge oyo esengeli oyeba ndenge misala ya Nzambe esalemaka, il faut regarder Israël. Juu utambue namna kani makazi ya Mungu inafanyikanaka, inafaa uangalie Israeli. Na Israël, Ndani ya Israeli le Seigneur azalaki ko établir le sacrificateur. Bwana alikuwa anatia makuani, Bazalaki kozala. balikuwaka hapo. Bao bazako sala lecture ya loi chaque sabbat. Benye balikuwa nasoma sheria sabato yote. Baza aussi lokola batei aujourd'hui. Iko sasa leo bahubiri. Ezalaki kozala aussi na ba oyo bazalaki na ngambo ya ba prophète. Kulikuwa benye balikuwa ngambo ya manabii. Donc nakati na yango Ndani yenyewe le roi, mfalme, un livre de Deutéronome 17, kitabu ya Kumbukumbu sura 17 il dit que ceux qui botier roi en Israël inasema mkatia mfalme ku Israeli, bokopesa ye copie ya loi. mtampatia usomi ya sheria. Wana tozomona le roi azo dépendre na sacrificature. Pale tunaona mfalme iko pale kuangalia kwa Mais ajili ya après ukuaji. le roi aussi il faut avoir la contact avec des prophètes Kisha mfalme inafaa akuwe na msikilizano na manabii pour comprenaka les moments. juu akuwe na tambua wakati, Et on remarqué boye na utenda kuona hivi. ce qui est dans 1 Samuel 28. Nikakamata Samueli ya kwanza 18 Lolenge nini bazali kolinga koyiba ko consulter Nzambe. namna kani balikuwa napendaka kujua kumuuliza 1 Mungu. Samuel 28 verset 6. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 6 Ezoro baboye. inasema hivi. 1 Samuel 28 Samueli wa kwanza 18 ezota esabiso boye. iko natuonesha hivi. Au moment oyo Wakati yenyewe Saoul azaki na besoin de consulter, azo consulter l'Éternel, Saulu alienda akamuulize Bwana, accueilli pour consulter l'Éternel, anaenda juu amuulize Bwana, et que azui solution te, na ye akupata jibu. akendaki 1 Samuel 28 6. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 6. Yoka ndenge ba consultaka Yahweh. Sikia namuna banakuwa namuuliza Mungu. Saoul consulta l'Éternel. Saul akamuuliza Bwana.
Ce qui est de consulter l'Éternel. kama tunamuuliza Bwana, Ezalolenge bazako consulter l'Éternel en Israël. iko namuna baikuwa namulizaka Bwana ku Israeli. Et l'Éternel ne lui répondit point. Na Bwana akumujibu kamwe. Ni par des songes. Au kunjia ya ndoto. Non, par des songes, Dieu répond. Ndani ya ndoto Mungu anajibu. Donc tokozala wana osambeli makasi ozana besoin nzamba yibisili kamoko boye. Aboya ko répondre par les songes. Tunaweza kukuwa tunaomba nguvu, Mungu anataka kujibu atakia kunjia ya ndoto. Ni par l'Urim. Au kunjia ya ulim. L'Urim ezalaki o ezaki na tolo ya sacrificateur. Ilikuwa kumbavu ya kuhani. Donc wana akei devant la parole. Pale anaenda mbele ya neno. Na ngambo ya sacrificateur. Ngambo ya makuhani. Ni par les prophètes. Wala kumujibu kunjia ya manabii. Wana akei na ngambo ya dans la prophétie boye po bayeba likambo. Huyu anaenda kuzawadi ya unabii juu bajue maneno. En Israël, ndani ya Israeli, il faut que les souverains sacrificateurs, inafaa kujua kuhani mkuu azalaki responsable, alikuwa mwenye kuangalia ya kuiba kuveiller na sacrificature, kujua kukesha kwa ajili ya ukuhani. Mais lakini il y a eu aussi l'assemblée des prophètes. Kulikuwa vile mkutano ya manabii. Ezalaki kozala. Ilikuwaka yake. Ozini tena 1 Samuel 19 parce que bilo nesufu boye bakango. Unakamata Samuel ya kwanza 19 maneno yote nafaa mjue. Verset 20. Mstari 12. Saul envoya des gens pour prendre David. Saul akatuma watu wamtwale David. Ils virent une assemblée de prophètes. Akaona kundi ya manabii qui prophétisaient. Balikuwa na tabii. Donc en Israël, il y a eu l'assemblée des prophètes. Kwa Israeli kulikuwa mkutano wa manabii. Il y avait aussi l'assemblée des sacrificateurs. Kulikuwa vile mkutano wa makuhani. Usola na malam. Unanifuata mzuri. Mais cette assemblée des prophètes était coordonnée par le grand prophète Samuel. Ile mkutano wa manabii, kichwa ya mkutano ile ilikuwa Samuel. Ayant Samuel à leur tête. Banasema Samuel alikuwa yulu yao. Et ce aussi 1 Samuel 10, verset 10 à 12. Kamata Samuel ya kwanza sura ya 10 mstari wa 10 na 12. 1 Samuel 10. Samuel wa kwanza verset sura ya 10 à 12. mstari wa 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, wakati walifika Gibea, voici une troupe de prophètes. One kundi moja ya manabii. Donc comme une assemblée encore de prophètes. Mkutano tena ya manabii. C'est que bazalaki na habitude ya kosambelaka ensemble. Balikuwa na tabia ya kuombaka fasi moja. Étant des prophètes. Sasa vile manabii. Et ceux qui au tali na l'ère Eli, il y a eu les fils des prophètes. Ukaangalia wakati wa Elia kulikuwa wana wa manabii. Ces fils des prophètes elingolo bateki bana Eli abota. Te. Bale batoto haiko sasa batoto yenyewe ile alipata. Batoto Elia trouva ki aussi bazalaki na grâce prophétique. Ilikuwa batu alibakuta balikuwa na neema ya unabii. Maintenant apanzaki bango te. Ye akubasambaza sambaza. Azalaki ko rassembler bango afin que alikuwa na bakutanisha ili veiller na cette grâce pour ça très important. Akeshe na ile neema kwa sababu ilikuwa ya faida sana. Yango aussi église des saints. Na ndio maana kanisa watakatifu. Il faut faire très attention. Mufanye angalisho sana. Na esprit oyo erejitaka don ya prophétie. Na roho yenye iko na tupa zawadi ya unabii. Esprit. Iko roho mchafu. Or soko moni mutuna don. Kumbu kaona mtu kuna zawadi. Il faut les encadrer. Inafaa kumulinda kumuchunga. Faire même l'assemblée des prophètes. Na kufanya hata mkutano ya manabii. Parce qu'on consulte Dieu aussi par la prophétie. Tudiko nauliza vile Mungu njia unabii. On consulte Dieu chez les sacrificateurs. Na nauliza Mungu makuhani kama vile on consulte Dieu par des songes. Na biko nauliza Mungu kunjia ya ndoto. Ça c'est le modèle du culte Israël. Iko namuna ya ibada ya Israeli. Le Seigneur a longoli yangote. Bwana kutosha yao. Parce que jusqu'aujourd'hui, mpaka leo azo continuer koloba. Iko nendelea na kusema. Donc yango Paul a prêché na ndio Paulo yalibi. Alobi aspirer au don. Anasema mjiingize ndani ya zawadi. Oza na posa ya badon spirituel. Mkuwe na amu ya mazawadi. Alobi surtout. Anasema aspirer au don plus excellent. Ou est excellent. Mkuwe na amu ya zawadi yenye ko juu sana. Alobi
Dans le meilleur, c'est la prophétie. Anasema ya mzuri sana ni unabii. L'église, il faut s'épeler, zalaka na bato bazana don ya prophétie. Kanisa inafaa ifurahi kujua batu benye liko na zawadi ya unabii. 3, 4, 5 bazana don ya prophétie. Il faut faire l'assemblée des prophètes. Tatu ine tano biko nele zawadi nafaa kufahamu. Uko sambelaka pona bango mingi. Uko na baombea kama. Uko orienté bango mingi. Uko na baongo. Et annulé ba sacrificateur te. Haitatosha makuhani. C'est la Bible. Iko ndio Biblia. Il faut voir la manière où le culte est là. Unafahamu tu na mimi. Moni Paul azoloba. Na ndio naona Paulo konasema. Azotali c'est qu'il peut y avoir des prophètes au milieu de vous. Anasema inaweza kuwa na manabii katikati yenu. 2 ou 3 prophétisent. Bili au tatu biko na tabiri. Les autres jugent. Bingine biko na hukumu. Donc c'est qu'il faut l'église ce don là et s'exercer. Inataka kusema kanisa inafaa zawadi ile Je pense que voilà ninga quand même mwana mara. Nadhani mnanifuata pale mzuri. Mais je crois très bien que naamini ya kwamba ndenge tozo marcher namuna tuko natembea Nzambe asunga peto célébrer ta repas du Seigneur. Ezali lo banzambe. Mungu asaidie tufanye meza ya Bwana iko. Ezalo sambo yenda bongisango pona lokumu na kombo na ye. Ni maombi yeye anatengeneza juu ya sifati na. Baoba kozala disposer tole na bango quand même repas du Seigneur. Ndio atakuwa tayari tukule na bao meza ya Bwana. C'est la Bible. Tukuma na korekusaka ngote to mona ngosoki. Iko to bongo boye. Vile Biblia tutisukumake yao tunaweka. C'est la Bible. Iko Biblia. Maintenant na Nzambe neema ya Mungu nandimisa miki kosalema parce que un homme de Dieu quand il passe dans la ville azaka na bitida ko célébrer car repas du Seigneur. C'est comme ça les hommes de Dieu de la Bible, ils sont comme ça. Paul quand il arrive dans une ville, il célèbre. Akafika kumuja anafanya meza ya Bwana. Pour partager ensemble les repas du Seigneur. Munakabula chakula ya Bwana. On a se rappeler de la mort de notre précieux frère le Sauveur Jésus-Christ. Ya kukumbusho ya kifo ya damani Bwana wetu Yesu Kristo. Tolobaki boye na enseignement tozopesa. Tulisema hivi kwa mafundisho yetu kunaleta. Ba question oyo nyonso tokoutiliza ngo ndenge tozote. Maulizo yote tutatumikisha namuna tuko na ubii. Il faut kosimba ndenge tozoloba. Inafaa kukamata namuna tuko na sema. Ça vraiment na litomba makasi. Iko na faida sana. Ces choses tozopesa ngo po ofanda bien. Maneno tuko naleta juu ikale mzuri. Po moto aningisa yote. Muntu atikutingize. Ozala plus na ba précision. Ukuwe na misimamo. Obando lobaka makambo en l'air te. Usianze kusema maneno ya Mungu yulu yulu. Nde tozwaki écriture ya Luc 4. Na ndio tulichukua andiko ya Luka sura ya 4. Abadia verset 16. Kuanza mstari wa 16. Ina verset 20. Paka mstari wa 12. Unatomona que le Seigneur a proclamé une année de grâce du Seigneur. Kule tuliona namuna Bwana alitangaza mwaka mpya wa neema ya Bwana. Tolobaki boye. Tulisema hivi. Il y a des choses naturelles. Kuko na maneno ya kuonekana. Il y a aussi des choses spirituelles. Na kuko maneno ya kiroho. Ukoma na soleil naturel ezakuzomona likolo. Unaweza kuona jua ya kuonekana nyeko yulu. Le soleil spirituel existe. Na jua ya kiroho iko vile. Selon Psaume 84 verset 12. Kufuatana Zaburi 18 na 4 mstari 12. L'Éternel est un soleil. Bwana iko jua. Et ça encore boye l'homme naturel. Kuko na mwili hivi mtu wako oyo abotami na nzela ya bosangani ya papa na mama nde baboti. Anazaliwa kunjia ya mama na baba bana muzaa. Mais ezape na l'homme spirituel. Kuko vile la mtu wa kiroho. Oyo Jésus alobaki na Jean 3. Yeye Yesu alisema kwa Yohana sura 3. Ya Nikodem. Kwa Nikodem. Alobaki il faut botama lisusu. Inafaa uzaliwe tena. Nikodem a posé une question. Nikodem akamuuliza. Abina zonga na kata libumu na ngai. Nirudi tena kutumbo ya mama nizaliwe. Ya lebi il faut botama ya mai na molimo. Akamwambia zaliwa kumaji na roho. C'est l'homme maintenant spirituel. Pale ni mtu wa kiroho. Yana pluie naturelle. Kuko na mvua ya kuonekana. Kwa ndenge kitaka tomona kaboni. Na mule nashukaka tuko naona. Mais il y a aussi la pluie spirituelle. Na kuko vile vile mvua ya kiroho. Tozwaki Esaïe 55. Ile tulichukua Isaya 55. Les versets 10 à 12. Mstari wa 10 na 12. Bazotalisa comme la neige et la pluie descendent des cieux. Biko naonesha sasa vile mvua yenyewe kunatoka mbinguni. Ainsi en est-il de ma parole.
Iyeko vile vile sa neno yangu. Donc la parole est aussi la pluie. Neno iko vile vile mvua. Eza na année naturelle. Kuko na mwaka hivi. Oyo tozo vivre biso nyonso, même na bapagano, même na bandoki, même na banani. Enye tuko naishi pamoja na wapanyefu, walozi, hata mtu wote. Toza na bakalendrier na ndako. Tuko na makalendari nyumbani. Oyo totasa keno tokomi na mois avril. Enye naonesha tunakuwa kumwezi wa 4. Mketikali avril ngusira tungoko na mois de mai. Inataka kumalizika tata kuingia kumwezi wa 5. C'est une année naturelle. Iko mwaka hivi ya kuonekana. Mais ça aussi une année spirituelle. Kuko vile vile mwaka wa kiroho. L'année spirituelle, c'est ce que le Seigneur a proclamé. Mwaka wa kiroho ndio yenye Bwana alitangaza. Alobi na Luc 4. Anasema kuluka sura ya 4. A proclamé une année de grâce. Anatangaza mwaka wa neema. Il faut baboy. Unafaa kujua hii. Chute ya Adam. Kuanguka ya Adam. Biso pe totangami kuna na kati. Hizi vile tumehesabiliwa ndani. Israel pe atangami kuna na kati. Israeli vile anahesabiliwa ndani. Soki kotelema kama kusimama. Il faut biso batelemisa biso. Inafaa sisi watusimamishe. Israel pe batelemisa ye. Na Israeli wamsimamishe. Nzambe a classé des choses na ba moment différents. Mungu anatia maneno kwa wakati mbalimbali. Yango etindaki biso. Na njoo tusukuma. Totalisa d'abord. Tuonyeshe kwanza que l'église du Seigneur. Kanisa ya Bwana. Yango et vivre temps ya printemps na été. Iko naishi wakati wa mvua ya nyuma na wakati wa kipwa. Parce que l'année naturelle, juu mwaka ya kuonekana hivi, zana 4 saisons. Iko na nyakati 4. Lolenge moko pe année spirituelle zana 4 saisons spirituelles. Namna vile vile mwaka wa kiroho iko na nyakati 4. Mais pour comprendre ango, juu utambue ya, il faut tanga des choses et ça le maka naturellement. Inafaa usome maneno yako nafanyikana ya kiwonekana. Pour faciliter au comprendre des choses spirituelles. Juu ikusaidie utambue maneno ya kiroho. Yango tomona ki. Na njoo tuliona hivi. Na année naturelle. Ndani ya mwaka ya kuonekana. En Moïse. Ndani ya Musa. Le Seigneur a célébré la Pâque. Bwana alifanya Pasaka. Na premier mois. Mwezi wa kwanza. Na Nisan. Nisan. Mois Nisan, mois appelé Nisan. Mwezi yenyewe naitwa Nisan. Ibandaka le 15 mars et le 15 avril. Inaanzaka siku ya 15 mwezi wa 3 mpaka siku ya 15 mwezi wa 4. Mais que l'écriture est lobby. Tunajua andiko nasema. Nyonso eselema kiwa nezaki ombre. Yote yenyewe ilifanyikana kwa kimvuli. Le corps est en akata Jésus. Mwili yenyewe ko ndani ya Yesu. Nde totalaki Pâques maintenant il faut la paix en Jésus. Na ndio tuliona Pasaka iko kule na fai kwenda ndani ya Yesu. Tolikaki pona kotali c'est que Pâques d'abord c'est quoi? Tulipita na kusema Pasaka iko kitu gani? Tolobaki eni koloba liwa eleki ngambo mosusu. C'est ça Pâques. Sema iko kifo inapita ngambo ingine. Ilobele lango mosusu eza boye. Useme yenyewe ngine ko hivi. Na Isaïe 53. Ndani ya Isaia 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mapigo yenyewe tupatia salama ilianguka juu yake. Yango 1 Corinthiens 5. Na njoo wa Korinto ya kwanza sura ya 5. Verset 7 na 8. Mstari wa 7 na 8. Il dit Christ notre Pâques. Anasema Kristo Pasaka yetu. Yango nde mena tozomona ngo na kata réalité. Na njoo tuko naona ndani ya kweli. Parce que Colossiens 2 verset 16. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16. Il dit que mutu moko atongisa bino na problème à manger na boire. Anasema mtu asibangaishe juu ya kukula na kunywa. Au sujet d'une fête. Au juu ya siku kuu. Nyonso wana ezalaki ombre. Yote ilikuwa bimvuli. Corps, tout réalité nango eza en Jésus. Inasema mwili au kweli yenyewe kwa Yesu. Donc fête à Pâques eza en Jésus. Siku ya Pasaka iko ndani ya Yesu. Tomona ki aussi pain sans levain. Tuliona vile mkate pasipo chachu. Totalisaki d'abord pain veut dire corps. Tulisema mkate nataka kuonesha mwili. Lokola biso nyonso tozalaki sui à partir ya Chitadan. Na mna sisi zote tulichafuka ku anguko ya Adam. Biso tozalaki kozala pain sans levain te. Atungeweza kukua mkate pasipo chachu. Na boye tozalaki des corps souillés. Kwa
Kwa hivi tulikuwa mili moja ya buchafu. Jésus nde Yesu njo aye libanda ya loi oyo Nzambe pesaki Adam. anakuya nje ya sheria yenye Mungu alimpatia Adam. Mwasi na mobali basangana bongo babota. Bibi na bwana bakutane basale. Meya yende ngwana te. Ye akukuya vile. Le Saint-Esprit est couvri ombre ya Marie. Roho Mtakatifu inafunika kimvuli ya Maria. Nde le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Na njo mtakatifu mtoto mwenye atazaliwa ataitwa mwana wa Mungu. Échappé na loi oyo ndenge Nzambe pesaki Adam bokosangana mwasi na mobali ndoko bota. Anatoka ndani ya sheria Mungu alimpatia Adam, mutakutana ndio sasa. Nzoto na ye wana yaki ekeseni na banzoto na biso. Mwili yake na mwili likuye lipishana mamili ndi. Ye azalaki sans péché. Ye ndio alikuwa bila dhambi. Azaneti pain sans levain. Alikuwa sa mkate pasipo chachu. Ye moko ye na Jean 6. Ye peke na pia Yohane 6. Alors dit je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Anasema mimi ni mkate wa kweli kushuka mbinguni. Si quelqu'un ne mange ma chair, kama mtu atakula mwili wangu et mon sang, na damu yangu, akozala dignité pour le royaume. Yeye atastahili juu ya A ufalme. confirmé que sa chair c'est un pain. Anahakikisha mwili wake ni mkate. Mais c'était écrit imeandikwa na Ecclésiaste 11 verset 2. Ndani ya Mhubiri sura ya 11 mstari wa 2. Esengeli abwaka lipa yango na mai. Inafaa atupe mkate kumaji. Ako retrouver yango. Atapata yao. Akopesa par na 7 pe na 8. Ataleta sehemu ya 7 na ya 8. Yango totali seki boye. Nazo tulionyesha hivi. A 7. Sehemu ya 7 lipa moko wana yaki. Unaona mkate mwe lifika. Epesami 7 par na étape nyonso église. Inaletwa sehemu 7 kwa wakati wote wa kanisa. Par ya 8 eza tangu Israël akozwa parole. Sehemu ya 8 iko wakati Israeli atapata neno. C'était comme ça d'abord de souvenir sur le pain sans levain. Na ndio vile tulitembea kuhusu mkate pasipo chachu. Yango tozolo bake aujourd'hui toza na pain sans levain qui est l'enseignement pur. Na ndio tunasema leo tuko na mkate pasipo chachu, mafundisho moya mzuri. La chair alobaki qu'il faut kolia ngo pozwa vie éternelle. Mwili yenyewe anasema inafaa kukula juu upate uzima wa milele. Mais tumeona ki aussi fête ya moisson. Tuliona vile siku kuu ya mavuno. Oyo eza comme prémisse. Yenye kwa sasa vile malimbuko. Na kati na yango ndani yenyewe tozolobela na prémisse germe. Tuko nasemea mukanda sasa vile malimbuko. Tozwaki écriture ya Job 5 verset 26. Tukamata kitabu ya Yobu sura ya 5 mstari wa 16. Etalisaki biso ke tango bazomema un vieillard na sépulcre. Ilituonesha wakati biko na mbeba mzee kukaburi. C'est textuellement ndenge bazomema gerbe. Iko vile vile namna biko na beba mganda. Avec ce mouvement tu comprendre. Na ile mtingiziko tunataka kutambua. Batie comme gerbe. Wakati wanamtia sa mganda. Matiki wana tango ezalaki na mabele seki ezalaki lié à la vie. Ile majani wakati ilikuwa kubulongo kwa sasa na uzima na uzima. Cela veut dire bakati vie. Bakangola iko sasa banamaliza maisha. Ndango komi na maboka sacrificateur a agité ce que vie ezongi. Wakati nafia kwa mikono ya kuhani anatingiza uzime na vie. Eto lukaki tozwa réalité ya fête ya prémisse. Na ndio tulitafuta tupate kweli ya siku kuu ya malimbuko. Là tokendaki na 1 Corinthiens 15. Kule tulienda kwa Korintho wa kwanza sura ya 15. Verset 20. Mstari wa 12. Et le dit Christ est les prémices de tous ceux qui sont morts. Wanasema Kristo ni malimbuko ya wote wanaisha kukufa. Voilà place tomoni troisième fête. One fasi tunaona siku kuu ya tatu. C'est troisième fête ezakana suka kaka ya premier mois. Ile siku kuu ya tatu inakuwa kweli mwisho ya donc tangu bazoka prémisse bakenda kopesa ngo na maboko ya sacrificateur. Wakati banakamata malimbuko banaenda kuleta kwa mikono ya kuhani. Mais totalisa kiboye. Tulionyesha hivi. Comme prémisse wana weza gerbe wana. Sasa vile ile malimbuko nyeko muganda. Bazozwa ngo na l'air ya moisson d'orge. Biko nakamata kwa wakati wa mavuno ya nafaka. Elingo talisa. Inataka kuonesha Dolenge Jésus akufaki tokufaki elongo na ye. Namuna Yesu alikufa tulikufa pamoja na yeye. Tangu asekwi tosekwi pe na ye. Wakati anafufuka tunafufuka na yeye. Que gerbe zane tiliboke ensemble. Ile mugande kwa sasa fungo pamoja. Là tozaki Romains 6. Pale tulikamata wa Roma sura ya 6. Verset 4. Mstari wa 4. Et aussi même aussi Ephésiens 2. Ukakamata wa Efeso sura ya 2. Ezolo balolenge tokufi ensemble avec Jésus. Inaonesha namna tunakufa pamoja na Yesu. Tosekwi pe na ye elongo. Tunafufuka vile vile pamoja na yeye. Tofandi na ye elongo na makolo. Tunakaa pamoja naye kumbingu
sikukuu. Parce que moisson na tangi salemi ni koloba yope oza moisson okei. Mavuno wakati inafanyikanaka inataka kusema wewe ba kuvuna unaenda. Soki tolingi to placer yango na temps. Kama tunataka kutia kunyakati. Tozomona ngo na acte 1. Tuko naona huko matendo ya mitume kule kwa. Jésus a mati akelikolo. Na ndio Yesu alipanda enda mbinguni. Aibisi ba disciple botikala na chambre haute. Anamwambia wanafunzi mubatie kuchumba cha juu. Bozela koya ya molimo. Mugoe kuja ya roho. Or na Lévitique 23. Kumbi wale makumbi na balabaki soki moisson wana esalemi. Banasema kama mavuno yanafanyika. Il faut compter maintenant 7 semaines. Banasema muhesabie posho 7. Nelobele mususu 49 jours. Useme ingine kondo siku 49. Ndio tutaweza 49 jours wana elingi koloba. Jo tulisema ile siku 49 nataka kusema 7 églises oyo bakomi na Apocalypse 2 na 3. 7 églises. Makanisa 7 ya ufunuo. Cette église on les autres c'est église moko. Ile 7 kunaonyesha tu kanisa moja. Mais chaque église est un chiffre 7. Kila kanisa iko na hesabu ya 7. Ce qui chaque église a un chiffre 7. Kama kila kanisa iko na hesabu ya 7. Donc on les a 7 églises. Na mune ko kanisa 7. Bimbana on se fait à la 49. Muzima yote nafaa kuwe 49. Donc on a le dit 7 églises donc chaque église a un chiffre 7 ndengeni. Wakati nasema kila kanisa iko na hesabu yake ya 7 na muna kani. Parce que dans chaque église bazoloba à celui qui vaincra. Kwa kila kanisa wanasema mwenye ataweza. À celui qui vaincra. Mwenye ataweza. Ba vainqueurs ce sont des parfaits. Bashindi bale bai banaenea. Mutsoka vaincre c'est qu'atteindre perfection. Kama mtu anaweza nataka kusema ana. Cela veut dire azana chiffre 7. Iko ndani ya hesabu 7. Ce qui la première église balobi qu'il y a des vainqueurs. Kama kwa kanisa ya kwanza wanasema chiffre 7 ezakona. Inataka kusema hesabu ya 7. La deuxième église ce qui balobi à celui qui vaincra. C'est chiffre 7 ezakona. Mwenye ataweza inataka kusema hesabu. La troisième église balobi à celui qui vaincra. Je donnerai. Mwenye ataweza talent. Yeba que chiffre 7 est bon manuel. Yo hesabu ya 7 na picha. Lokole za cette église. Na muneko makanisa 7. C'est que ça 49. Inataka kusema iko 40 na. Yango moni ko banda bazoki premise. Kwanza balikamata malimbu. Il faut batanga 7 semaines. Inafaa bahesabie posho 7. Ceux qui batangi 7 semaines. Bakahesabia posho 7. Kwa ba 49 jours. Inataka kusema siku 49. Nde bakosala moisson lisusu. Na njo batakia kuvuna tena. Moisson wana nde moisson de blé. Mavuno takuwa mavuno ya ngano. Esale makana été. Inafanyikanaka wakati wa kipwa. Yango etindaki biso tozwa Matthieu 13. Ilitutuma tukamate Mathayo 13. Totali à partir du verset 24. Tukaangalia 14 tina verset 30. Paka 13. Kuna Jésus azolobela sur parabole ya ivre na blé. Kule Yesu kunasema mafumbo juu ya magugu na ngano. Tango azoya kuexpliquer. Wakati kunataka kueleza. Azoloba ke Yesu kunasema hivi. Tango bazoya kubuka blé. Wakati biko nataka kuchimba. Ngolo bandengi ba ange bagoya kuzwa bana nzambe po bakendi. Iko na muna mama malaika wataka kutwala batoto wa Mungu. Parce que le Seigneur alobela ki enlèvement na biso comme moisson de blé. Bwana alisemea kunyanyuliwa wetu sasa vile mavuno ya ngano. Donc place wana ndio tozomona que notre départ eza kozwa nde blé. Ile fasi iko natuonesha kwenda yetu wende kupia kutwala ngano. Or blé babuka kango na été. Kumbi ngano biko navuna yo wakati wa kipwa. Mais là, au moment où bazosala moisson mususu wana ya blé, wakati biko nafanya mavuno nyingine ya ngano, eza na une loi le Seigneur azo faire intervenir. Iko na sheria moja Bwana iko naingiza. Cette loi est le biboye. Sheria ile inasema hivi. Tango kobuka wakati utachima tika ndambo elanga pona étranger. Acha nusu ya shamba juu ya mgeni. Balobeli yango na première moisson te. Abakusemea yao kwa mavuno ya kwanza. Balobeli yango na deuxième moisson. Banasemea kwa mavuno ya pili. Ele koloba nini? Inataka kusema nini? Aujourd'hui biso tozali les gens de la maison de Dieu. Leo tuko watu wa nyumba ya Mungu. Israel ndaza libanda lelo. Israeli leo iko nje. Biso tozana kati poto du Saint-Esprit. Si tuko ndani juu tunapokea Roho Mtakatifu. Israel aza libanda. Israeli iko nje. Israel menanda komi comme étranger. Israeli ndio anakuwa sasa mgeni. Avant Jésus ya pa na biso ndio tozaki étranger. Mbele Yesu akuye kwetu sisi nyote tulikuwa sasa bageni. Israel ndazaki mutakati. Israeli kwa mtu wa ndani. Mais maintenant leo sasa Israel nda comme étranger. Israeli akuwa mgeni. Biso tokomi akati. Sisi tunakuwa watu wa ndani. Yango Ephésiens 2. Na ndio Efeso sura ya 2. Vous n'êtes plus des étrangers. Anasema nyinyi mko wageni. Vous allez les gens de la maison. Mko watu ya nyumba. Concitoyens des saints. Watu watakatifu. Co-héritiers de Christ. Warithi wa Kristo.
Toza sous étranger. hatuko tena bageni. Étranger comme Israël. Mgeni anakuwa Israeli. Maintenant na fête wana ya moisson de blé. Sasa kusiku kuu ile ya mavuno ya ngano. Où ils ont fait des semaines. Yenye iko mavuno ya posho. Ke la ka étranger ndambo ya elanga. Banamwachiaka mgeni nusu ya shamba. Toujours na année wana kaka. Iko tu kila siku ndani ya ile mwaka. Cela veut dire quoi? Unataka kusema nini? Elingo lo ba parole tozoyoka. Neno yetu kunasikia. Tokosili sangote. Hatutamaliza yao. Kela Israël ndambo. Tutaachia Israeli nusu. Tumona kiango na miracle ya Jésus. Tuliona kumiujiza ya Yesu. Kanga salaki miracle ya pain. Wakati alifanya miujiza ya mapa. Tangu batu bale mapa wane tikala kekelagi na 12. Watu wanakula mikate wanashinda ina kubitunga kumi. Ilo babole me botike ili 12 privilèges. Munakula munatia kabila 10 Nde yango tozoaki Jérémie 8. Na ndio tulichukua Yeremia sura ya 8. Dans tozi Jérémie 8. Wakati tunakamata Yeremia 8. Le verset 20. Mstari wa 12. Et le dit la moisson est finie. Inasema mavuno inaisha. L'été est fini. Kipo inaisha. Nous ne sommes pas sauvés. Hatukuokolewa. Cette écriture indimisi biso nyonso. Andiko linatuhakikisha sisi zote. Que Israël na 2 saisons wana. Israeli kuile nyakati mbili. Printemps. Été. Na kipwa. Il n'est pas sauvé. Ye akupona. Je pense que tolani malamu. Nazali tuwafuata mzuri. Nde mena tokotaki étape ya automne na hiver. Na ndio tuliingia wakati wa kupanda na baridi. Donc tant tokoti étape ya automne na hiver. Wakati tuliingia wakati wa kupanda na baridi. Tozotalisaki automne. Tunaonesha wakati wa kupanda. Eza juste na 7e mois. Iko kweli kumwezi wa 7. 8e mois. Mwezi wa 8. 9e mois. Mwezi wa 9. Hiver. Baridi. Eza 10e mois. Mwezi wa 10. 11e. Wa 11. Mwezi wa 12. Hiver ndazo 6 année. Baridi wakati wa baridi kuna maisha mwaka. Année siri na hiver. Kama mwaka inamalizika na année mususu bandi oyo ezobanda toujours na printemps. Na mwaka ingine inaanza wakati wa mvua ya nyuma. Nde tozwaki mena ministère ya Jérémie. Na ndio tulichugua sasa huduma ya Yeremia. Dans tozwi ministère ya Jérémie. Wakati tunakamata huduma ya Yeremia. Totalisaki d'abord Jean 5. Tulionyesha Yohane sura ya 5. Verset 39. Mstari wa 13 mpaka 11. Quand Jésus azosolola na ba juif. Wakati Yesu aiko nazungumza na Wayuda. Azoloba que vous sondez les écritures. Anasema mko nachunguza maandiko. Vous passez à voir en elle la vie. Mnatania ndani yake uzima. C'est bien tel qui parle de moi. Ni maandiko kunasema kwa ajili yangu. Donc soko moni Jérémie. Kama unamwona Yeremia. Jérémie en réalité veut dire Jésus est mon. Yeremia kwa kweli kongo Yesu yote. Soko moni Daniel. Kama una Daniel. Daniel ingolo bagaye mo. Daniel anataka kusema Yesu yote. Soko moni Moïse. Kama una Musa. Ingolo bagaye. Inataka kusema yeye. Soko moni Ezekiel. Unamwona Ezekiel. Ingolo bagaye. Inataka kusema yeye. Mais ce sont des portions ya service de l'esprit. Iko ndio masehemu ya kazi ya roho. Yango tozwaki ministère que le Seigneur apesaki Jérémie. Na ndio tulikamata huduma Bwana alimpatia Yeremia. Tozwaki Jérémie chapitre 1 verset 10. Tulikamata Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. On a le Seigneur a bengaki Jérémie pour à déraciner. Ule Bwana alimuta Yeremia ngole et puis à planter. Na apande. Nde tu expliquer boy. Nathan Jérémie. Wakati wa Yeremia. Uko remarquer que utena kuona royaume de Juda, ufalme wa Yuda, Ezali fils de Benjamin et fils de Juda, ilikuwa wana wa Benjamin na wana wa Yuda. Wana mabela promesse bake Babylon. Balitoka ku nchi ahadi banenda Babeli. Kanisa na mema bango na bomu. Mfalme ule ndio alibabeba kule. Awana eteni ya ministère ya Jérémie kukisami. Bale sehemu ya huduma ya Yeremia inaenezwa. Première étape ya ministère na ye. Sehemu ya kwanza ya huduma déraciner. Kongolewa. C'est que ba plante ou Israël atika terre. Nataka kusema mimea yenye kwa Israeli aache udongo. Maintenant eteni wana en Jésus ezali. Sasa ile sehemu kwa Yesu vile iko. Foye bakenzamba pesa ki parole à Israël. Yua Mungu alileta neno kwa Israeli. Parole wana ndi yango ngolo ba terre. Neno ile ndio nataka kusema la terre de la promesse. Bulongo ile ya ahadi. Mais Zambe azalaki na besoin. Mungu alikuwa na hamu na nzela ya ministère ya Jésus. Kunjia ya huduma ya Yesu. A déraciner
retirer Israël de cette terre. amungolo Israeli ndani ya bulongo, Alongola bango na parole. abatoshe ndani ya neno, Maintenant yozwa parole. wewe upate neno. Yango alobi na Matthieu 21. Anasema kwa Mathayo 11 Verset 43. mstari wa 13, Alobi, le royaume de Dieu vous sera enlevé, anasema ufalme wa mbingu utatoshwa kwenu, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. watampa taifa ingine atazala tunda. Donc beaucoup de gens zambé sengele ke longwa. Ufalme wa Mungu nafai toto. Donc yango nde eteni ya ministère ya Jérémie kokokisama na kati na Christ berasine. Yao njo sehemu ya huduma ya Yeremia kuenezwa ndani ya Yesu kungolewa. Tangu tozo utiliser Hébreu 4, Wakati unakamata Waebrania sura ya 4, ezo biso craignons donc. inatuambia muogope, Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. pale haja kuingia ndani ya nchi ya mapumziko ingali. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mmoja wenu asionekane kukuya nyuma. Alors dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Wanasema habari njema yenyewe inahubiriwa kwetu. Quelle est cette Hawahubiri. nouvelle? Habari njema Ya sana kokota na terre à promesse. ya kuingia ndani ya nchi ya ahadi. Mais pour na Hébreu 4 balobi bango bakotite. Kule kwa Waebrania sura hiyo wanasema abakuja Le mususu baderasine nde bango. useme ingine baibangolaka. Biso nde tokoti. Si ndio tunaingia. Donc biso nde maintenant tozwi parole. Si ndio tunapata neno. Mais eteni mususu ya ministère ya Jérémie Sehemu ingine ya huduma ya Yeremia ezolobake ekoplante. iko nasema itapanda. Yango moni totangi Jérémie 31 Tunaona tunasoma Yeremia 31 verset 27 mstari wa 27 na 28. na 28. Kuna tozo remarquer nini? Kule tuko naona nini? Tozo remarquer le Seigneur azo pris sa promesse. Bwana analeta ahadi. Azolobake Iko nasema hii, na kokoma na tamoko nitafika wakati moyo oyoyo enyewe na ko ensemencer Israël. nitapanda Israeli. Mais kozala semence d'homme Itakuwa kupanda ya mutu et semence de bête. na mapando ya Il faut nyama. l'andanga wa très bien. Unifate hapa mzuri sana. Parce que là, quand on a vraiment à répéter bien pour comprendre. Kitu yote niko na kia niko apenda nirudishie Parce utambo que la mzuri. prédication, oui, ça est c'est la compréhension. Jo mahubiri konjo kutambua. Le Seigneur a promis que semence d'homme Bwana alisema tunda ya mutu et semence de bête. na kutakuwa tunda ya Donc, nyama. ako planter bango. Atabapanda. Mais ce qu'a planté, Kama napanda ako planter l'homme, batampanda Des mutu, batu ako planter peu des bêtes. atapanda vile banyama. Or, ko planter, Kumbi kupanda elingi koloba ete inatatu kusema hivi. kozwa Israël oyo abimaki akendaki Babylone d'abord. Kumutola Israeli mwenye alitokaka nenda Babeli. Kozongisa ye na mabele oyo abungisaki. Kumurudisha kubulongo nye alipoteza. Yango tomitunaki question. Na njo tulijiuliza Epai ya temps ya Jérémie ndenge aprofetizaki. namuna Yeremia alitabiri Koplante kokisani quand na temps wana. kupandwa inaenezwa wakati kani. Nde tozwi Esdras 3. Jo tunakamata Esdras sura ya 3 Le verset 1. Batangela biso na mstari wa pote. kwanza batusomee na mtume. Esdras 3 verset 1. Esdras sura ya 3 mstari wa kwanza. Tomona air bazo planter bango. Oyo eza kaka ombre. Tuone namuna biko bapande ko tubimbuli. Le 7e mois arriva Mwezi wa 7 ikafika et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Ok, wana wa Israeli wakakuwa bon. ndani ya miji yao. To remarquer que Tunaona hivi Israël azaki na boumbu, azaki déraciné. Israeli namuna kwa kubutumu alingolewa. Maintenant le Seigneur a utilisé bango comme des semences pour ya kolona bango. Bwana alisema atawatumikisha saa mbeko ya kikubapanda. Nous remarquons qu'il y a kolona bango na 7e mois. Tunaenda kuona na kubapanda kwa mwezi wa 7. Or 7e mois is automne. Kumbi Izana mwezi wa automne. 7 iko mwezi ya kupanda. Tozoka na malamu ha. Tunapatana mzuri. 7e mois ezande na kati ya automne. Mwezi wa 7 iko ndio ndani ya kupanda. Eza na lero wana nde. Iko kuile wakati njo Babalola kamabele, banakuwa na geuza udongo, balona kamolona, biko na panda mbeku et puis babuka ka aussi na nzete ya vigno, na biko na chima kumuti wa pe mzabibu bazonika vigno. na biko na saga mzabibu. Maintenant, pourquoi le Seigneur a planté la semence des hommes?
Juu nini Bwana kusema tu nitapanda mais mbegu ya bati? abakisi encore des bêtes. Anaongeza tena ya nyama. Parce que là, on nous faut la raison de cela. Maneno yote nafaa kujua maana yenyewe. C'est très important. Iko ya faida sana. Et lingo otali saboye. Inataka kuonesha hivi. Soko zui. Kama unakamata. En réalité, ce qui semence. Kwa kweli mbegu Et l'onami. inapandiwa. Cultivateur sokaloni. Mlimaji anapanda. En tout cas, après colonna. Wewe kisha kupanda. Il fait coupe. Inafaa ikupe. Oui, Juu toke. cela veut dire liwa moko kozalawana. Inataka kusema kifo moja itakuwa pale. Après que balonami. Banapanda. Liwa moko ko intervenir. Kifo inakuya. Après, Kisha kobima bien. inatoka mzuri. Tozola na malamu ha. Tunafuata mzuri. Mutalona kayebi. Mwenye kunapanda Ayi soki na loni après kolona mbume kokufa po ya kobota. nikapanda mbegu itakufa juu tu mzala. Et là, c'est très important. Kitu ndio ya faida sana. Pourquoi le Seigneur a l'onaki des hommes et des bêtes? Jua nini Bwana alipanda batu Na na les nyama? raisons ici bango terre. Wakati anabarusha kuinchi yao. Israël a une promesse. Israeli iko na ahadi. Akokoma comme sable de la mer. Atakuwa sasa vile mchanga wa bahari. Mais soka komi belé, Kama nafika mingi. ils en a deux prophéties. Iko na unabii mbili. Prophétie monsieur le dit, Unabii mwanasema un reste seulement sera sauvé. sehemu moja ataokolewa. Prophétie monsieur le dit, Unabii inasema tout Israël sera sauvé. Ils na ont deux. Israeli nzima itaokolewa iko mbili. Tozokana, Tuko on na a Romains 9, tukamate wa Roma sura ya 9. verset 37 na 38 batangela biso. Mstari wa 27 na 28. Romains 9, verset 37 na 38. Warome sura ya 9, 37 na 39. Non, 27. 27 na 28, pardon. 27 na 28. Ésaïe de ses côtés Isaya ngambo yake s'écriait au sujet d'Israël. akalalamika kwa ajili ya Israeli. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, Kama vile hesabu ya wana wa Israeli watakuwa kama vile mchanga wa bahari, un reste seulement sera sauvé. sehemu moja tu wataokolewa. Verset 28. 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. En tout cas, il faut faire très attention à Maloba Nzambe. Fanya angalisho kusema ya Mungu. Nzambe makambo nako kisakango avec plénitude, Mungu pas la maneno- partialité. Maneno yake kunaenezwa na kuyala. Akokisaka makambo ne vraiment na mobimba. Anenezaka maneno yake ndani ya uzima yote. Alors bien la prophétie, quand Israël comme sable de la mer ébélée, Anasema wakati Israeli atakuwa sasa mchanga wa bahari, reste se réveille qu'on la sauver. sehemu tu Dans la itaokolewa. maintenant à Romains 11, Zoa Romains 11. Kamata wa Roma 11. Romains 11 maintenant. Verset 27. Mstari wa 17. Verset 26, non 27. Et ainsi tout Israël Voilà. sera sauvé. Tout ça, on a deux passages. Na hivi Faites Israeli attention. mzima itaokolewa. Fanya angalisho. Tout ça, on a passage, reste. Tuko na Tout ça, on a sehemu passage. na yote. Maintenant, pour tout, il faut classango. Inafaa tu namna ya kupanga. Ah, on a Romains 11, on dit, tout Israël sera sauvé. Hapa kwa Roma anasema Israeli yote itaokolewa. Dans Romains 9, Waroma le 9. reste sera sauvé. Wanasema sehemu itaokolewa. En réalité, Kwa kweli quand le Seigneur a ensemencé les hommes et les bêtes, wakati Bwana ataja kupanda watu na nyama, en réalité, les bêtes ne comprennent jamais les choses de l'esprit. kweli nyama hata tambua maneno ya kiroho. Vous avez Tunafatana. les bêtes ne comprennent jamais les choses de l'esprit. Nyama atambua yake maneno ya Quand on kiroho. a les hommes et les bêtes, Wakati unaona batu na banyama, c'est ça Israël a commis comme sable de la mer. ndio Israeli anakuwa sasa mchanga wa bahari. Mais tant comme sable de la mer, Wakati atakuwa mchanga wa bahari, au moins la création tant uzamba keli. unaona kuumba wakati Mungu aliumba, Asali babiloko nyonso. anafaa vitu yote. Alinga pesa responsabilité. Anataka kuleta mzigo, Apesa na mutu. alimpatia Lo. mutu Oya kosimba charge. mwenye atakamata mzigo. Vraiment. Unaona? Oyo ya bengi des hommes. Yeye anaita Et vous watu allez ba garder l'enseignement. iko benye batachunga mafundisho. Oya bengi ba bête. Yeye anaita Et ça banyama va trahir l'enseignement. iko benye batatoa mafundisho.
Mais à planter comme sable de la mer. Alors maintenant, Romains 9 a le dit comme reste seulement. Donc une partie vous se perdre now. Alors total ici, que ceux qui ballonnent, il faut lui intervenir. Les hommes peuvent beaucoup. Les hommes, voilà, ce sont les 144 000. Apocalypse 7 et le béni. Mais des bêtes, les abats, séduit dans la bête. Parce qu'en tout cas, après avoir ensemencé, il faut la mort. La mort kota ba homme eza lolenge ba kuboma bango. Mais la mort à côté la bête, il y a ba bête eza lolenge ba kondima adoration, il y a la bête quoi. Est-ce que vous avez un malam? Alors, na moment wana ile wakati nde Osée 6 saison qui est intervenir. Osée ya sura ya 6 iko naingia maneno. Osée 6. Osée ya sura ya 6. Bakotangela biso yango. Batatusomea. Ngana lo bakaboza batesengo ponza ba te bino parole. Nasemaka Mungu batu afura, Mungu anahubiri neno. Boza tuma batesengo. Mungu batu afura. Osée 6 verset 1 à 3. Osée ya sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Remarquez. Awa balobeli 3 jours. 2 jours au ya liboso. Ils ont les 2 à côté ya Israël. Mais entre 2 jours, na 3e jour, il y a que liwa izawa. Yango balobi ke bakozwa vie dans 2 jours. Mais le 3e jour bakotelimisa bango. Donc c'est que après 2 jours bakoya ke lisusu. Ozoka na malamu hein? Oui. Ce qui balobi le 3e jour ne bakotelimisa bango c'est que bakoya ke. Donc kokwea wana nde séduction oyo la bête akoya nango akomema pe ba bête kaka. Tozoka na malamu. Mais 144 000 bakozala séduite. Parce que bango baza comme des hommes. Homme gardaka l'enseignement. Mais bête ne comprend pas les choses de l'esprit. Est-ce que vous avez la madame? Donc c'est que na kati na yango tozo remarqué boy. Après que ba besoin ba côté ya la parole en Israël. Tana bango bazoteya esangani na automne na hiver. Wakati liko na ubiri inachangana wakati wa kupanda na wakati wa baridi. En réalité eza na temps oyo pluie ya automne ezali. Iko kweli wakati yenye mvua ya kupanda iko. Pluie ya automne eza pluie ya jugement. Mvua ya kupanda iko ndo ya mapigo. Pluie ya automne eza pluie ya colère. Mvua ya kupanda iko ndo ya kasirani. Yango ndezo benga manolenge mususu les jours de l'Éternel. Na njeko naitwa kuna muna nyingine siku ya Bwana. Les jours de l'Éternel. Siku ya Bwana. Yango tozwaki Amos. Tulichukua Amos.
Pona kotali sabona Amos 9. Tu as kuonesha hivi kwa Amos 9. Kitangu balaborer bazo travailler. Wakati walimaji yuko natumika. Eza aussi na oyo azobuka vinya. Iko vile na mwenye kuna tima mimi. Azofule vinya. Iko na nyonga yao. Ogomona ye wapi? Utamona sasa wapi? Isaïe 63. Isaya 63. Batangela biso. Batusomee. Ces choses en tout cas, il faut beaucoup misaka nzambe. Maneno yafaa kumsifiaka Mungu. Bozana mate ya likukumate. Hamuna mahubiri ile ya kikokomisi. Mate ya kinya vraiment pe Bible zondi mango. Mahubiri ya salama Biblia ile itika yao. Isaïe 63. Obandi na verset 1 wana. Kwanza mstari wa kwanza. Okitina ntina verset 3. Unashuka mpaka verset 4. Mpaka hii. Qui est celui qui vient d'Edom? Nani mwenye iko natoka kwa Edom? De Bosra. Bosra kwa mwingine. De Bosra. Bosra. Territoire ya Edom. En vêtements rouges. Na mavazi nyekundu. En habit éclatant. Na mavazi ya kung'aa. Et se redressant avec fierté de la plénitude de sa force. Na akitembea pamoja na demba ya nguvu ya kuelea yake. C'est moi qui ai promis le salut. Ni mimi ndo naakia wokovu. Qui est le pouvoir de délivrer. Mwenye kuna mamlaka ya kufungua. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tia nini mavazi yako kwenye kundu? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Mavazi yako sasa c'est déjà Amos 9. nyonga ndani ya chungu. J'ai été seul à fouler au pressoir. Voilà. Nilikuwa mwenyewe. Na Amos 9 balobike. Moko akuzaona ko bana kufule na pressoir. Anasema mmoja kwa sababu iko na saka ku. Ako bana kufule raisin. Iko na saka misabibu. Ye moko amidenge zande ye. Ye peke na jita isa ye peke ndio atafanya ile kazi. Azaki kaka ye moko nde sengele ka fule na pressoir. Ye peke tu ndio anyonge ku. Donc réponse à Amos 9 nde yango. Jibu ya Amos 9 ndio ya wewe. Ozola na malam. Unapata mzuri. Donc continue kotanga. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Hakuna hata mtu mmoja ndani ya watu alikuwa pamoja nami. Je les ai foulés dans ma colère. Niliwatweka ndani ya kasirani yangu. Je les ai écrasés dans ma fureur. Niliwavunja kwa kasirani yangu. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Na damu yao ikatelemuka kwa mavazi yangu. Et j'essuyai tous mes habits. Na nikachafua mavazi yangu. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Kwa sababu siku moja kisasi kwa ndani ya roho yangu. Et l'année de me racheter est venue. Na wakati ya wachaguo wangu inafika. Batebele babebisa verso. Batu mingi baharibisha andiko. Yango bele ya batei bakota te. Eza te po basali lisumu, eza po batei mabe. Bahubiri mingi bataingia kwa sababu bafasa bibi kwa hubiri mubaya. Jacques ndalo bine wana Jacques 3. Yakobo sura ya 3 yanasema. Jacques 3. Yakobo sura ya 3. Mutsoka te mabazana lisumu likolo naye. Mtu akahubiri mubaya zambi kwa yule yake. Ifaa bongisalite ya poabika. Unafaa tengeneze mahubiri yake tu apone. Basaka na idea te. Abachezake na mahubiri. Nzambe atie les salis dans l'enseignement. Mungu anatia wokovu ndani ya mafundisho. Atie les salis dans l'enseignement. Anatia wokovu ndani ya mafundisho. Awa wazotalisa que hapo kuonesha hivi. Kofule les raisins. Kunyonga muzabibu. Azotalisa ezolo lengi azalaki na kanda vis-à-vis na ba nation. Iko kuonesha na mune kwa na kisilani juu ya mana. Donc azotalisa lolenga koya na combat d'Armageddon. Iko kuonesha na mune atakia kuvita ya Armageddon. Parce que il faut yeba boy. Tu inafaa kujua hivi. Soki otali ba saison. Ukaangalia manyakati. Après automne, kisha wakati wa kupanga. Quand il y a hiver, ils ont traversé. Wakati wa baridi kuna katiliza. Ozomona vraiment que temps il y a mort izawana. Uko naona kabisa kwa wakati wa kukufa iko pale. Mena sima nyuma tangu hiver ezosila. Wakati wa baridi kunaisha. Nini ngwefe banda? Kitu kaita anje. Hein? Au printemps. Inafaa mvua ya nyuma. Printemps ya kobanda. Ikuye kwa anje. Après hiver oyo.
Picha wakati wa baridi. Soko vi Osée 6. Ukakamata Hosea sura 6. Na verset 3. Mstari wa Oto 3. tangaki. Yeye tulisoma. Zongela ngosusu apote. Verset 3. Rudilia tena mtume. Osée 6 verset 3. Tozongela ngona. Rudilia. Connaissons et cherchons. Cherchons à connaître. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Mutafute na kujua kumjua Mungu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Kuja yake iko pale sasa asubuhi mapema. Il viendra pour nous comme la pluie. Atakuja kwetu sasa vile mvua, comme la pluie du printemps. sasa Anawana ya nyuma qui arrose la terre. yenye voilà. kunyeshea udongo. Voilà madame. Tufuate mzuri. Donc c'est que tant que le Seigneur a voulu visiter Israël. Wakati Bwana ataka kuangalia Israeli, Elingolo ba année ya sika ebandi. inataka kusema mwaka mpya inaanza. Ça va? Hein? Parce que vous avez pluie du printemps. C'est clair. Mvua ya nyuma siko wazi. Donc c'est que yetanga zo ya izalete hiver ici printemps bandi. Yete kuna kwiko na saa baridi naisha, mvua ya nyuma inakamata. Donc en réalité, Kwa kweli tanga koya na suka ya hiver, wakati atakuya mwisho wa baridi, pour a frapper toutes les nations. apige mataifa yote. Ndazo benga les jours de vengeance. Jo anaita hivi siku ya kisasi yake. Tanga zo silisa yango. Wakati kuna maliza, Après avoir convaincre toutes les nations, kisha kuweza mataifa yote, il faut tourner maintenant à Israël. inafaa geuka angalia Israeli. Tanga zo kene kota Israël da bengango année de mai racheté est venue. Wakati anasema mwaka ya wenyewe walinunuliwe nafika. Donc combat na ye d'Armageddon ezo clôturer hiver. Inataka kusema vita yake ya Armageddon iko na kamata. Mais tango azo tourner vers Israël, Wakati kuna geuka ku Israeli, azo ya comme la pluie du printemps. iko na pia sasa mvua ya nyuma. On va en bien. Il a facile vraiment. Facile. Parce qu'après hiver, ils allaient printemps. Kisha wakati wa baridi iko ndio mvua nyingine. Israël fois yamba 3 jours. Israeli pokea siku tatu. Ne le bénéfice Israël fois yamba 3 prophètes. Inafaa pokea manabii tatu. De fois yamba Moïse, Ampokee Musa, abo yamba Élie, ampokee abo yamba pe Jésus. atampokea Yesu. Arrivé à 2 prophètes. Kuja manabii mbili. Ba comparango temps ya automne Manabii na hiver. wakati wa kupanda na wakati wa Voilà 2 baridi. prophètes. Manabii wawili. Alors, bongo siko mususu wana tango 3e agoya wana. Bon, watatu sasa kuna. Kotala bango. Seko zala année moko ebandi lisusu. Sitakuwa mwaka mmoja inaanza tena. Et là très simple. Iko tu teketeke. Vous avez la madame? Mwapata mzuri. Donc, tangu les deux hommes bazo prêcher la parole Wakati wapakalio wawili wanahubiri en neno Israël. ndani ya Israeli. Balobi c'est un temps comme les temps ya froid comme à glace. Banasema iko wakati mmoja baridi nguvu. Tangu bakosisa mateya na bango. Wakati watamaliza mahubiri yao. La bête a dominer Israël. Na nyama ataka kutawala Tangu Israeli. la bête a dominer Israël. Wakati mnyama Ils atatawala ont toujours Israeli. hiver. Iko kila siku baridi wakati tu wa baridi. Tozoka na malamu hein. Tunasikizana vizuri. Tanga dominer Israël banani bakondimela ye. Wakati atatawala Israeli baadaye batamwamini. Ezaba o bazaba homme te, ce sont des bêtes. Iko benya batakuwa batu banyama. Donc Israël sera séduit. Israeli batadanganywa. Mais pas les hommes. Hapana batu. Quand Israël a comme sable de la mer, un reste sera sauvé. Wakati Israeli watakuwa sasa mchanga bahari, sehemu itaokolewa. Mais dans un verset où bakoloba susu tout Israël sera sauvé. Huko andiko linasema Israeli yote ataokolewa. Wana maintenant quand l'Éternel akoya ko combattre. Iko wakati yenyewe Bwana atakaye kupika Na Apocalypse 19. ndani ya Ufunuo 19. Oyo babenga combat d'Armageddon. Yenyewe banaita vita ya Armageddon. Avec les rois de la terre. Atapikana wafalme wa dunia. Toi moto la royaume parce qu'il y a un roi des rois. Tu anyanganye ufalme, yeye ndio mfalme wa wafalme. Pour continuer c'est ça na mabele koleka. Ufalme wote wa dunia itapita. Ezana bokondite kotika la seko Aliko ekoleka. ufalme moja tabakia milele yote Kaka ya yende kotikala. yake pindo tabakia. Akoya ko combat Atakia kupikanisha na Armageddon. ku Armageddon. Après combat wana. Kisha
kisha ile vita Israel akomona vraiment que mutu moka bundeli bango. Israeli ataona mtu mwana wapigania Nde oya bundele ki bango wana akotourner vers bango. na ndio mwenyewe yapigania atabageuka. Tanga zo tourner vers bango Osée 6:3 bengi yango printemps. Jo wakati wabageukia Hosea sura ya 6 mstari wake 3 wasema wakati wa mvua. Yangone Osée, yangone Ésaïe 63. Yao njo Isaya 16. Les jours de vengeance étaient dans mon cœur. Na siku ya kisasi ilikuwa ndani ya roho yangu. Mais l'année aussi de mes rachetés est venue. Na mwaka ya wanuliwa L'année wana maintenant verset zozangi na Romains 11. na ile wakati andiko tunasoma wa Roma Oh balobi tout Israël mena sera sauvé. Wanasema Israeli yote itaokolewa. Ekoko kisama mena na lerwa. Na ndio itaenezwa kwa ile wakati. Tangu Jésus akoya kotala bango. Wakati Yesu atakaye kuangalia. Ozona na malamu. Unapata mzuri. Oh balobi un reste sera sauvé. Eza na l'air ya besoin. Wanasema sehemu moja itaokolewa kwa wakati wa wapakaliwa wawili. Ya tout Israël sera sauvé. Eza na l'air yemoko balobi le libérateur viendra de Sion. Enye bote wataokolewa. Mkombozi atakaye kusiona. Do permettre. Eza nzoto, eza esprit te. Nyoko makasoko sali mingi eza démonté. Iko mwili, haiko mapepo. Eza nzoto. Iko ndio mwili. Eza na nzoto, eza na démonté. Iko mwili hata pepo mchafu. Ndele Rwanda nde écriture musu ezokende kokisama. Jo ile wakati andiko ingine Ya kwenye tout Israël mera sauvé. ya Israeli yote Bona taokolewa. nini bakokota na séduction. Bataingia ndani ya Kama kudanganywa. bakota na séduction ne bakota na mort. Wakati wataingia kudanganywa kuingia kukufa. Le Seigneur ayebi kasala ki bango ba bête ayebi. Bwana yeye peke anajua yofaa wanyama. Oyebi ke soki nzamba sali ozoba ayebi kasali ozoba. Unaona Mungu akufanya soba yeye kama wewe uko soba. Ye moka sepela kasala ba homme na ba bête. Yeye Ye peke moka alifurahi afanye batu na wanyama. Yeye ayebaki etanga che ba bête wana. aliona kwa anatia wanyama. Bakomema mana bango. Batabebwa Eko bakomema nango yako yaka. na muna watabebwa yeye Tanga atakuyaka. koyaka akondima bango kaka ndenge bakozala wana. Atakuya tabaitika tu na mwana biko. Po asemaki bango comme des bêtes. Juu alibapanda sasa banyama. Ayebaki ke esengelaki baleka na chute. Yeye alijua nafaa bapite kati ya kuanguka alijua. Aye moka plantaki bango ayebi. Yeye peke mwenyewe bapanda anajua. Yesu sora na malamu. Unapata mzuri. Ayebi akomona bango tanga koya akotala mabe na bango te. Atakaye kubangalia ataangalia ta ubaya yao. Yango nde tolobaki ke akozala comme Marie. Jo tulisema atakuwa sasa vile Bwana. Donc ye moko akozala lokola mwasi sœur Marie Mariam. Atakuwa sasa Mariamu. Omoni tolobaki Moïse nzamba atindaki bato misato na Egypte po ayumisa Israel. Mungu alituma watu tatu. Atindaki Moïse, Musa, atindaki Aaron, Haruna atindaki Marie. na Mariamu. Tozwango na Michée 6 verset 4. Tulikamata kumika sura ya 6 mstari wa 4. Tolobaki po atindaki Marie. Yeye mtuma Mariamu. Donc Miriam. Mariamu Ezalaki po na kotalisa ke iko tu aoneshe. akoyambaka Israel sans tala mabe. Atampokea Israeli bila kuangalia mubaya. Si boyebi ba mama ndenge bazaka na bana na bango. Si mwana ba mama na batoto wao. Ata mwana za mabe akoprotege. Ata mtoto kumubaya atamchunga Na tiro wana zamba salango pamba te. ile namuna Mungu akufanyaka ubuli. Même po yo bika ayaki comme une femme po yo. Tuo pone alikuwa sasa mwanamke. Po soki vraiment ayaki comme un homme nga bika te. Angejaka sasa mwanaume aonge pone. Yango ezoloba make alingaki yo ozalaki nanu mabe. Ndio inasema alikupenda pale ungai tu mubaya. Ezozona na malamu. Unapata mzuri. Alors, Kisha yango moni nazokende kotalisa Tuni kwenda kuonesha hivi. question oyo frère a posé. Ulizo wewe ndio anauliza hapa. Frère a posé question moko ya Malaki 4. Ndugu anauliza ulizo Malaki sura hii. Mais sengeli na yo yeba boye que Unapana wewe ujue hii. les grands jours Siku kubwa eza le jour de la bataille. iko siku ya vita. Les jours où l'Éternel yimoka koya ko combattre. Siku ile Bwana yeye pekee atakaye kupigana. Oyo tomoni na Esaïe 63. Yenyewe tunaona kuisema 63. Oyo yo ezali na Apocalypse 19. Yenyewe kufunuo 19 à partir du verset 11 au verset 9. kwanza mstari 11 kushuka. Oyo eza na Apocalypse 17. Yenyewe kufunuo 17. Lolenge a combattre les rois de la terre. Na muna atapikanisha wafalme wa dunia. Yango eza les grands jours. Yao ndio siku kubwa. Maintenant azotinda Eli na Moïse avant ces jours-là. Iko na mutuma Eli na Musa mbele ya ile siku.
Donc, tango bango baye. Malaki 4 ezakana 3 prophètes. Il faut faire très attention. Malaki ya ile na kwaka na manabii Ezakana 3 prophètes. Malaki 4. Malaki kuna manabii 3. Parce que le soleil ezo s'élever. Banasema jua kuna amuka. Na mapapu nango eza na ba guérison. Anasema na mabawa iko na uponyaji. Pour comprendre ngo fotanga Proverbe 13 verset 17. Korezonaka na Bible te. Juu tambue soma Mezali sura ya 17. Proverbe 13 verset 17. Mezali sura ya 17 mstari wa 17. Un envoyé méchant tombe dans les malheurs. Mpasha habari moya mubaya anaanguka ndani ya ubaya. Mais un messager fidèle apporte la guérison. Lakini mbeba habari mwema anabeba. Omoni place à messager. Unaona fasi ya mpasha habari. Ndekuna na Malaki 4 eza lipapu. Na njo kule konjo libao mbaya. Parce que la guérison était sous ses ailes. Juu uponyaji konjo chini ya mabawa. Les ailes avaient des guérisons. Mabawa ilikuwa na uponyaji. Maintenant Proverbe 13 17 elle dit messager nda yaka na guérison. Banasema kule mpasha habari ndiko nakuya na uponyaji. Donc il s'agit des ailes. Ilikuwa mabawa mbili. Mais na kati soleil. Ndani pale katikati kwa Jésus ligango na Matthieu 17. Yesu anaeleza huko Mathayo 17. Dans la na montagne de transfiguration. Wakati anaenda kumtilima Balobi elongi ya Jésus communauté du soleil. Banasema sura na kwa sa jua. Maintenant mapapu mibale demi. Mabawa mbili natokelea. Komba ba mapapu yango eza ba envoyé. Majina yenyewe ndio batumu. Moïse, Musa et Élie. Na Elia. Na ngomba on ezalaki 3 prophètes. Kule kilima manabii balikuwa Moïse, Musa, Élie, Jésus. Na Yesu. Oui, bazalaki 3. Balikuwa 3. Jésus ndé comme soleil. Yesu sa jua. Mibale wana neti ba mapapu. Mbili beta mabawa. Yango moni Osée 6 elobi. Osée 6 na sema. Dans 2 jours tozala guéri. Siku mbili tutapona. Parce que mapapu wana ndeko ya na guérison. Juu ile mabawa ndio takena uponyaji. Donc 2 jours wana ekoya ko guérir. Ile siku mbili takena kuponya. Mais 3e jour nde oyo soleil wa. Siku ya 3 ndio ile jua. Yenda ko telimisaka bango libela. Yenda tabasimamisha kabisa. C'est ça 3 jours à Osée. Na ndio siku 3 ya Osée. Donc Malaki 4 il y a 3 prophètes. Malaki ine inaonyesha manabii. Mais 2 prophètes banabii baza mapapu mibale wana. Benye biko mabawa mbili. Bazoya avant que le soleil se lève. Banakuya mbele jua ionekane. Donc les 2 prophètes wana bazani ki aurore. Bale manabii mbili kwa saa asubuhi mapema. Aurore et yaka avant que le soleil se lève. Asubuhi mapema kuna kuya mbele jua ito. Mais aurore ezalaka ni jour ni nuit. Mapema kwa haiko usiku. Yango Zacharie 14. Na ndio Zakaria sura 14. C'est un jour qui n'est ni jour ni nuit. Siku haiko usiku haiko mchana. À son soir. Lakini magharibi. Donc na suka ya mokolo yango mwisho ya siku la lumière paraîtra. Et nous ba na suka le soleil se lèvera. Jua itasimama. Yango ne Zacharie 14. Na ndio Zakaria sura 14. Je pense qu'avec ça quand même vous saisir bien. Na sali pamoja na yeye mnakamata mzuri. Zalaka na sushi tango zui. C'est la bis multiplier les peines de comme ce sont payés. Pourquoi vous en avez 500 francs aux il y a vraiment que ça les landeko. Vous on a 500 francs on a katala kufanyia ndugu wengine. Au multiplier au pesi yango sundeko c'est bon. Unazidisha unampatia ndugu mwingine kwa mzuri. Que le Seigneur prenne la vie d'enrichissement. Bwana wabariki sana. Tukitimi tuna biso là-bas. Tunakunja vichwa hivi kwanza. Nous te sommes très reconnaissants, Seigneur. Tunakushukuru sana Bwana. Car tu parcourir ce temps par ta grâce. Tunatembea mwendo hii kwa neema yako. Rizana makasi na biso te nzambe na bikama Yesu. Haiko kwa nguvu yetu Mungu ameujiza Yesu. Nde totamboli na huyo tanionso toleki. Njoo tunatembea kwa wakati yote yetu tunapita. Mema wape ngulu na yonde talisa mili susu. Huruma na neema yako njoo inaonekana tena. Okumama osanjola mana yo Seigneur. Usifiwe yako Bwana wetu. Ozala na yo beni. Wewe barikiwe yako. Na nyonso yo sali na kati na biso. Yote ndio nafanya ndani yetu. Parce que ozali nzambe na bika. Kwa sababu kwa Mungu ameujiza. Yonde ozali elonga na solo se. Wewe ndio mshindi wa kweli Bwana. Oza nzambe na nguya. Uko Mungu wa nguvu. Oza nzambe na diano. Uko Mungu wa majibu. Baleko nyonso to balekisaki 14 jours awawa. Banduku yote wewe ipitisha siku 14 hapa. Hoteli ni place bozali. Musimame fazi muko.
basali na nzambe tozalaki na bango mpe na baservice bakotombola mpe mongongo mpona kopambola batumishi ya Mungu bale tulikuwa na kwenye kazi batanyanyua sauti pambola bandeko nyonso oyo bayaki kosesakrifie kubariki bandugu yote benye baejitoa uta dimanche wana kuna kuanja siku ya inga ya kupita kule ti kokoma dimanche oyo mpaka siku ya inga ya leo. Apotre Mukipenda, Pasteur Patience, Pasteur Caleb na mchungaji Patience na mchungaji bakotombola mingongo mpona kopambola solo bandeko na kombo na Yesu Kristo. topamboli opezanzambe monene kolomozi na nguya nyonso tolobi merci nzambe na bomoi mpe tobateli biso mokolo zomi na nini kati na bongo esika. Amen. bandeko nyonso oyo kokozala na problème otelemi kaka wana place ozali banduku boye kukola maneno simama to recommande toujours na maboko na Nzambe tubatie ku mikono ya Bwana oza na likambo oyo ezoderange yo eza motungisi na yo enye komangaiko yako opelemi simama tokoloba maloba elongo na basali na Nzambe kaka kotika bino na maboko na Nzambe kati na kondimisa meke Nzambe aza bomoi Nzambe aza monene Nzambe aza Nzambe na biyano kwa miujiza wa majibu. oui tolandi balosambo ya basali nkolo yesu nkolo mosi na nguya tata na biso Yesu Masiya oyo batelemi tozosambela torekomande bandeko na problème na bango mpe na bango tika eti ya solo moko na moko yawe nzambe soki maladi oui soki baliaka nyonso amemami na au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que ma cabane est fuluka pour l'édification encore mystique na yo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, grâce na yo et abondé quand na libota oi na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen.
ndimisama ke nzambe aza nzambe na biyano tozali tellement reconnaissant na bandeko nyonso bazali koparticipe vraiment na kati ya babitumba oyebi eza mosala ya papa ya kolo yesu kristo ye moko po baza engage mpe na mosala wana nde kolapambola bango mingi. Okoremarke ke ndeko ofandi na malili na etoko sans moustiquaire me obeli te nzambe akumama na ye mpe peseli yango nzambe merci. Tolobaki boye ta tolobaki likambo mbula tolobaki te ekobanda kokitama ekoderanjaka biso te na lere ya mayangani. Losambo na biso ezalaki mayangani ekotaka mbula ya kogene mayangani nde tolobaki ke tokangi yango tolobaki clair tolobaki kokita na yango me ekozala na ntango ekogene te ke tosangana lokola toza na programme ya semaine oyo. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.